गोंयान आपलो 40वा घटक राज्य दीस उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हाजेरीत मनयलो। पळयात बातमी विस्तारान। 40व्या घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचो व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडाच्या चित्रांचे प्रदर्शन घडोवन हाडले। मिरांडाच्या घरच्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। तेच बरोबर पाववाले भट्टेकार आणि आदल्या व्यावसायिकांचोय मानेस्तांनी भोवमान केलो। Goa's traditional view, Kunbi shawl. A hamper of authentic Goan products. A symbol of iconic brands of Goa. Hindu Pharmacy, Sri Raj Shripati Vaidya, partner. 1911 गोंयकारांक नैतीक विश्वासाची आणि परवडपासारखी वखदांची पुरवण करपाच्या ध्येयान पणजेत दोतोर दादा वैद्यान हिंदू फार्मासीची सुरुवात केली। ही फार्मास गोंयांतलीच न्हय तर देशातली शेगीत इतली वर्सां चलपी एकमेव फार्मास। आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक तशेंच ॲलोपॅथी वखदां सगळे एका जाग्यार गावपी ही एकमेव फार्मास। तांच्यो जायत्यो पिळग्यो आयज गेली कितलीशीच वर्सां ह्या समाजकार्यात आसात। सामाजिक मळार त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन सरकारा वतीन तांचो हो भोवमान। फाटली साबार दशकां गोंयकारांची सकाळ उदेता ती पोदेराच्या उल्यान आणि पावांच्या गोड वासान। मात असल्यो पारंपारीक पावाच्यो भट्ट्यो चड उरल्यो ना। जोस फ्रांसिस्को आतावान 1972 सुरू केल्ली जिला बेकरी मात नव्या युगाचो नवो स्वाद आपणावनूय अजून गोंयकारपण मिरयता। त्या काळान भारतभरच्या मोठ्या आस्थापनांनी आणि राजघराण्यांनी काम करूनय ताणे गोंयकारपण सोडले ना। जिला बेकरीच्या ह्या मोलादीक प्रवासाची तोखणाय म्हण हे मानपत्र। गोंयची सोबीत दर्यावेळ मिरामार हांगा आशिल्ले गोंयचे सगळ्यात जुने सामाजिक आणि क्रीडा केंद्र क्लब टेनिस दे गेस्परडायस 1926 सुरुवातीक एक साधे बीच शेक म्हणून सुरुवात जाल्ली। टेनिस कोर्ट हांगचे खाशेलपण पूण आयज हे पणजेतले विंगड सांस्कृतिक कार्यावळी आणि सामाजिक संमेलनांचे मेळाव्याचे एक मुखेल ठिकाण जाला। फाटली 100 वर्सां गोंयकारांच्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जोडून दवरिल्ले खातीर सरकार क्लब टेनिस दे गास्परडियासाचो भोवमान करता। Iconic brand of Goa, Kajulana, Sri Narhari Tukaram Haldankar, the proprietor. गोंयच्या दायजाचो एक भाग म्हळ्यार काजूची फेणी आणि ताका आता GI टॅगूय फावो जाला। या गोंयच्या दायजाक राखपी आणि जगामुखार हाडपी थोडक्याच पैकी एक ब्रँड म्हळ्यार हळदणकार लिकर इंडस्ट्रीचो काजूलाना। वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळदणकार तांच्या ह्या इंडस्ट्री आणि काजूलाना ब्रँडांतल्यान आयज कितल्याशाच थळाव्यांखातीर रोजगाराचे साधन थारला। गोंयचे दायज फाकोवपी ब्रँड काजूलानाचो सरकारामार्फत भोवमान। आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आणि दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले। आणि हे घटक राज्य दिसा आम्ही पळयता की हे याद करता आसतना हांव समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आणि गोंयांत योगदान दिल्ल्या समेस्त सगळ्या लोकांक हांव याद करता। आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आणि सामुदायिक आकांक्षाचोय आसा। म्हणून तर आयच्या दिसा हांव गोंयचे ज्येष्ठ कवी श्री मनोहरराय सरदेसाय हांच्या उतरांनीच सुरवात करता। सोबीत आमचे गोंय, सुंदर आमचे गोंय, रसाळ फळांचे, पिकाळ मुळांचे, लळीत कळीचे गोंय, माडा माडयांचे, न्हंय दर्यांचे, दुधा झऱ्यांचे गोंय, फुला फातयांचे, तांबड्या मातयेचे, लोखंड छातयेचे गोंय, पोरणे किर्तीचे, तरणे शक्तीचे, अमर स्फूर्तीचे, मेकळेपणाचे गोंय, मनीसपणाचे, सपन भांगराचे गोंय, सोबीत आमचे गोंय, सुंदर आमचे गोंय। ह्या भगवान परशुरामान निर्मित केल्ल्या ह्या भुंयेंत प्रत्येक गावापासून आशिल्ली सातेर शांतादुर्गा ही आमकां आनिकूय बी आमच्या आध्यात्मिक दृष्ट्या धैर्य, ज्ञान आणि संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून आमकां आनीक उर्बा दिता। गोंय एक फक्त तसो भौगोलिक वठार न्ही तर ही देव देवताची भूंय आसा, एक जिवंत संस्कृताय आसा। आणि म्हणून तर कदंब राजघराण्यापासून ते आम्ही पळयता की वेगवेगळी प्रशासना हांगासर येऊन गेली आणि हातूंतल्यानूच संस्कृताय आणि देवळां या वास्तुकलेचे हे केंद्र म्हणून आज गोंय वळखले वता।
today is a day of deep significance for every Goan. On this day in 1987, Goa attained full statehood and became the 25th state of the Indian Union. This achievement was not merely an administrative transition, it was the recognition of Goa's unique identity, rich heritage, democratic aspirations, and the determination of its people. As we celebrate this important milestone, we fondly remember the contributions of all those leaders, freedom fighters, social reformers, and citizens whose vision and perseverance shaped modern Goa. Their efforts laid the foundation of a state that today stands as one of India's most progressive, literate, peaceful, and culturally vibrant regions. This occasion becomes even more special with the gracious presence of the Honorable Vice President of India. It is a privilege to join you all on this momentous occasion as we celebrate the 40th anniversary of Goa attaining the statehood. This is my very first official visit to Goa since I am assuming the office of the Vice President of India. And I am happy that it is on such a celebratory occasion and a memorable occasion. On 30th May 1987, Goa became the 25th state of India, a historic milestone that affirmed the unique identity, aspirations, and democratic spirit of our people. Today, we gather to celebrate the remarkable journey of a land that has always stood at the confluence of heritage, progress, tradition, and modernity, local pride, and global outlook. Everything is together. That is the beauty of Goa. I have been going through the governor's reports that Honorable Governor of Goa, Sri Pasupatiji, has been sending to my office. I am impressed by the development work and progress taking place in Goa as seen from those reports. I am also happy that on this momentous occasion, we released the commemorative stamp on Sri Mario Miranda and also facilitated and awarded eminent personalities and dignitaries who have been contributing not only to Goa's progress, but also to the nation building.